सर्व महिष मारे, सर्व धान्य मारे, सर्व वृक्ष मारे, सर्व फूल मारे, सर्व पत्र मारे, सर्व पुष्प मारे, सर्व फल मारे, सर्व राश मारे, सर्व देश मारे, सर्व विष मारे, सर्व विधाता सर्व वेद नियम, सर्व मोह नियम, सर्व कर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम सर्वभूते योग स्वर शांति गुरु गुरु सर्व जनानंदनम, सर्व भव्यानंदनम, सर्व गोकुलानंदनम, सर्व रामनगर गेट करवट मंडप प्रसादम सर्वानंदनम, सर्व लोकानंदनम, सर्व देशानंदनम, सर्व यजमानानंदनम, सर्वम दुःखम हनहन दय दय पच पच फुट फुट शीघ्रम शीघ्रम यत्सुखम दुषु लोकेषु व्याधि वसंतम अप्यम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते शिवमस्तु सज्जनपुर पाशुपूज मल्ली वर्तमान पुष्कर शीतल तुलसीपुर देवीनाथ पासनाथ देव्यो नमः।